Lalaro tayo ay Showtime! Joke lang guys, part 2 naman to. Nag-grocery shop kami. Ano yung nakuha? Ay, o nga pala dyan! Kaya natin! Shopping cart! Na! Inayaw niya! Wala ko shopping cart! Ay, sayaw niya! Para naman pabor guys. Kayo lang siguro wala na akong shopping cart. Yes guys. Ayaw. Di ako gumala. Yay! Na-shopping cart natin. OMG. Excuse me, ma'am. Go out. This is my... Oy, ma'am! Alin! May grocery shop dito. Ay, nag-up na? Ayaw na doon. So, bilhin natin iba. Hiram ako. Guys, lag ako. Okay. Okay, we have 1 buy, 2 buy, 3 buy, 4 buy. Yan, list ko 4 buy. Ito. Purple, go! Kaya niyo yan. Okay, ano pa list ko guys? Ay, wala na. Okay, 1. No. Okay. Okay, 2. Yan, bye. 2. Go! Bilis! No. So, 1 drink ako. 1 drink. Okay, 1 drink. Let's go, guys. Dito, part 3 muna, guys. Kasi, okay na cellphone mo, ma'am. Hello, OMG. Nag-ginari sa yung mga pink. Pwede pang pasikin. Ay, lakan ako dyan. Ay, nakaingat food ko. Show! But naman ako sa recap ko. OMG, ang dami. Okay, so yan lang guys. Kasi hindi ko kuha yung mga cellphone na ako. Okay, bye.